BJP जिंदाबाद 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 BJP जिंदाबाद 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 BJP जिंदाबाद 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 खायले भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी निर्मल देव गोबां खायले भारतीय एडिसि निर्वाचननि प्रार्थी निर्मल देव गोबां खायले तिब्रा मथायाकाने BJP जिंदाबाद 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 तिब्रा मथायाकाने BJP नि बादाना खाखुरबाय लांसगो खाखुरबाय लांसगो भारत माता की जय भारत माता की जय जिंदाबाद 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 बीजेपी আজকে আমাদের এই জম্পুই জেলা আমাদের এই সিটে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী নির্মল দেব বর্মার সমর্থনে ভাইয়ের নেতৃত্বে বিকাশ দেব বর্মার নেতৃত্বে 10 পরিবারের 37 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে এখানে জয়েন করলো। আমি তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির আজকে একটা বিশেষ দিন, আজকে 6 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির আজকে প্রতিষ্ঠা দিবস। তো এই প্রতিষ্ঠা দিবসে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করেছেন। আমি তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই, তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। কেননা তারা এমন একটা দিন তারা বেছে নিয়েছেন যেটা যেই কোনো পার্টির কার্যকর্তার ক্ষেত্রে একটা গৌরবের বিষয়, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। শুধু তারাই নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে দূরদর্শিতায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হচ্ছে বা ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্ট যেভাবে দ্রুততার সাথে অগ্রগতি এগিয়ে যাচ্ছে তার সমর্থনে এবং আমাদের এই TTADC যেখান থেকে 2018-তে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে যেরকম আমাদের 15,000 কোটি টাকা থেকে 34,000 কোটি টাকার বাজেট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বৃদ্ধি হয়েছে, প্রায় 3 গুণ বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে, ঠিক সেই রকমই ত্রিপুরা সরকার প্রতি বছরই TTADC-কে সেই ধরনের প্রায় 3-4 গুণ বেশি টাকা বৃদ্ধি করে কিন্তু TTADC-কে প্রতি বছর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই টাকার কোনো অডিট নেই, এই টাকার কোনো হিসেব দেওয়া হয় না, এই টাকা কোথায় খরচা হচ্ছে, কোন পারপাসে খরচা হচ্ছে, কত টাকা খরচা হচ্ছে, কোনো হিসাব কিন্তু দূর প্রোগ্রাম খাইমান বিচিন্তি খাইনাই কিলাবার মা ADC ভিলেজ अब संगाबो जतन साइमान लखनदल पारा अब जतन टिप्रामा था तंगाय मानि न हायगाय जों थांनाय किसुटा समायाव आं गांगाबरक कनि गेजारा PPF दंमानि दाउ सम्पूर्णभावे बुंनाव जे पुरापारा चुक्तिनो समय फाइ गोनां फैया जोंना सिनि फारनाव राग्रान बागैनाय आरो सिनि BJP-नियाव जागा जेहेतु आनो केन्द्रीय हिसाबै हरमान परे बरक आनो पास खायनाय गोबां बडो पास खायनाय बरक आनो लगेन माय बरना फाइया जों बरना दिनै जतननि प्रस्थितियाव जों बरना खाखुफोर बाय लामसुगैना हालायका सिनि जागा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ सिनि आगरतलानि फाइनाय सिनि नेता दङ बरना बिदि खायसे बरना खाखुफोर सिनि भारतीय जनता पार्टीनि पताका तला जों बरना लामसुगैना हालाय अरा जे गुरो गैनाय मा परे अ जागा ताम ताम बरक नंग मा बरक सानमुं दं अ जागा एक्चुअली सिनि भारतवर्षनि जे सिनि जे बर्तमान सिनि भारत हादरनि मन्त्रि बख्रक हायगाबा जों प्रधानमन्त्रिनि बिसिंथि फायनाय जे जतनि बागैनाय जे स्किम्स रानजाक दं माने आ जागानि थेगाना अ जागा बन्चित दङै दं हाय आबाय जों मा दङ जों जागा जल जीवन मिशन बिसिंथि फायनाय जत जागाबो जों नक ग्रोंगिने गान्धि नक पर्यन्त नल कानेक्सन फ्रि माने हयतो आबो जागा सफै सगिया तेगायसा गांगा जागा दीर्घदिन माने बरक लामानि डिमान्ड दं माने अ जागानि लोकल MLA MD सिरफ आबो केव खेल खायनाय नायगिने खायनाय आबो कारणे आबो बरक लामा रंनि व्यवस्था मायाङै दंखा अब हायरंनो बंनो डिमान्ड दं माने अबरंनो जों ADC सरकार फाइका बा सिनि राज्य सरकार बिसिनि जों खायनानै जों बादा बिग नमन कारणे जों थांनाय प्रत्येक बोसोराव जों खायनायफोरखौ जों खायमै आबो जों नुगै दं माने दा जों के बरक दल या कारनि बरक तिनि अ जागा BJP-आव जइन दि फाइका अ जागा टिप्रामा था TPF टिप्रामा था TPF नि बरक 31 परिबारनि 84 भोटार तिनि सिनि भारतीय जनता पार्टी पताका तला बरक फाइका